So, doon na tayo misteryo sa kinabuhi sa tao. The mystery of human life. Kumana na, kung makadawat na ta sa kinabuhi sa Ginoo, doon ta sa misteryo sa Kristohanong kinabuhi. Okay? So, before na to, para masabta na to ni Dre na chart, pinilang tao na to ni Dre sa mga kapanahonan din asa ta karon. So, from eternity past, ngadto sa eternity future. Eternity past o eternity future. Tunga-tunga niya ng duha ka eternity. Dunay upat ka mga kapanahonan. Kung wa mo malimot katong gi-share na tatong miyagi, dunay panahon sa wala pang kasuguan. Nagsugod siya sa Genesis 1:1 hangtod sa Exodo kapitulo 19. Katuning panahon sa wala pang kasuguan. Diha nato makita to si Adan, Abel, Enoch, Enos, Noah, Abraham, Dayon, Jacob, o Isaac. Pero pag-abot na ni Moises, sa panahon ni Moises, sa Exodo Kapitulo 20, diha na gihatag ang kasuguan. So ni atong panahon, mao na to'y pagsugod sa ikaduhang panahonan, mao ang panahon sa kasuguan. Parang doon na tayo napulo kasugod. Amen? Dahil kanusta na siya nahuman, natapos ni atong unang pag-ani sa atong Ginoo. Sa unang pag-ani sa atong Ginoo, hangtod sa ikaduhang pagbalik niya, mo ning gitawag og panahon sa grasya. Karong panahon na, panahon sa iglesia. Naata dinhi. Dinita karon na? O dinita karon na bilong. So sa tulo nga kapanahonan. So human ini nga panahon nato karon sa ikaduhang pagbalik sa atong Ginoo. Dayon mukwinta na siya usa ka libo ka tuig mo nang the dispensation of the kingdom or panahon sa gingharian, usa ka libo ka tuig na. Dayon mosulod na dayon ta sa bagong langit ug bagong yuta nga mao ang bugna. Kapitulo 21 ug 22. Makita niya ang bagong Jerusalem. So kining misteryo sa Kristohanong kinabuhi, diri lang ni nato makita, diri lang ni. Kining matawag nato nga duha ka eternidad dayon dunay upat ka mga kapanahonan. Ang misteryo sa Kristohanong kinabuhi, ang iyang scope kini lang dinhi. Gikan sa panahon sa iglesia hangtod sa eternity future. Sige, basahon na to ang duha ka matang sa tao. Amen. Ang duha ka matang sa tao. Pahino na lang na to, mag-alternate nagbasa ni. Kato si Brad. Kanya na ni? Brad, diri ka kauban nila. Anak diyan kalingkod. Ang pagbasa lang na to ba, then sila pong lima angkot. So unang basa din eh. Amen. So dunganan sa latang Roman numeral 1. Ang duha ka matang sa tao. Amen. Dito ang side. Di sa samtamang panahon sa grasya, sa pananaw sa Diyos, para matang ang tao. Ang mga magtotoo ug dili mga magtotoo. Amen. So dire. Ang katapusan ng dangatan sa mga dili magtotoo mao ang linaw nga kaayo. Kay nag-ingon man ang Juan 3:18 nga dili na mahilukman ang mutuo nga tuniya. Apan yugman na ang dili mutuo kay wala man siya mutuo ngadto sa ngalan sa bugtong anak sa Dios. Dito ang side. O naingon ang bugna pagtuno so. Apan ang mga kalawad ug dili mutuo ug mga duluntanan ug mga mamumuno ug mga magkihawason ug mga maglalaman ug ang sigsibag sa Diyos ug tanan nini ang ilang balid sa linaw nga nagilaab sa malayo o azupay. Asupre. Mes nga mao Mao ang ikaduhang kamatayon. Diri nga side. ang pagkaluwas sa mao ang kinabuhi kayo. Patuo man diha sa ngalan sa bugtong anak sa Dios ug pagpilas sa imong pakbak nga si Jesus Ginoo. ug pagtuo sa imong kasing-kasing nga gibanaw siya sa Dios gikan sa mga minatay. Tungod ni ana ningon ang Juan 3:6 nga magyud sa Dios ang kalibutan nga gihatag niya sa bugtong niyang anak. Aron dili malaglag ang taong mutuo ngadto niya kundi makapton ang kinabuhi dayon. Ito, ang Roma nga kung wala ka sa inyong baba nga si Jesus Ginoo
ug motuo sa imong kasing-kasing nga ibanhaw na siya sa Dios gikan sa mga natay, maluwas ka. Kay bisan kinsa nga motawag sa ngalan sa Ginoo, maluwas gyud. Tawag kuno ta ni Ginoong Hesus sa makatulo. So magtawag ta sa ngalan sa Ginoo. O Ginoong Hesus, nakatulo lang. Amen. 1, 2, 3, say. O Ginoong Hesus. O Ginoong Hesus. Amen. O Ginoong Hesus. So, tungtong sa nato din na. So, mali sa ta sa chart. So, kato